Ekonomiya horo central government ni yakte जों खबर मानखा MHA माने Minister of Home Affairs Amit Shah ni office ni hoite message sokpaika call sokpaika borok to saitongo central government hoite state government kok saitongo amono solve khaina bagre karon amo to state matters amon bago amono solve khaina bagi borok kok salai tong te aboni pore tak dorte kuno sokpaika kota sinthani kuno awaimo ba sinthani kuno sokpaika তারপর জরতে একটা হাইজাসা তাম তঙ্গনরতে পার্সেন্ট থেকে লামাকা সুলাইমান তারপর জরতে উপর মহর কেবো কগলাম সালাই যেত গোপন ব্যক্তিতে নকতে sini kaisa committee samlang nami te committee tabo tongo KSF ni ano comment agila ka to sing committee joto borono amu decision na hanai কিন্তু sini committee thani kem thani kon sok pai mane ja sok pai na kan thani sok pai na bolbo artikai system khai dija to tak je home minister kok saman pore te state government thani kon sok pai bota niya je home minister home affairs ni boro bai এবং official boro kok samne asuna যে তিনি তো করং থাইও অবাহাকে বন্তা জাকা কোনো জায়গা ভায়োলেন্স স্ট্রোক ডাংখা তারপর ধরতে কোনো ভায়োলেন্স নকরে সিমনো ভায়োলেন্স খাইনা বাই খাইয়া সিন মান থান মরে সিম সেলাম বন্ধ ভায়োলেন্স না নাইমান এক ফায় থাইছিং সাই মানে আং লগ লগ না আংনাই বিশ্রাম মতো তমন ইমা হাইকা जों 20 मिनिट टक नांगरा अनेक स्पिड दिमा हाइका कारण जों नाइया टीआईएस नि कोनो मुं खालाम थुम अजागा जों कोनो केमनो दुखु माननानै कोनो कलेज न हाम खायनानै आमुया सिनि सिन मान थानबाय जों लामा बन्द खायदों आसो सिमि सिन मान थान जुना रेदि जों केमनो कोनो हाम खायनानै गाबोन हाय अफिशियल्स राव कक साका दाउबर कलेज छुटी दि हनाय जों बनो गारि बलाय रहनाय जों बनो कक এখন পর্যন্ত